তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আমি আমাৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তো বলক ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, আজি গৈ আছোঁ এটা বিশেষ ঠাইত। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता। बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे वो इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। কোনখানে বসছে বস্তার উপরে? বৃষ্টি পড়তেছে। अभी वेदर यहीं पर ऐसे रहता है ना हमेशा? नहीं, ये तो भी होता है आज बारिश से। এইটো হ'ল হৰিণৰ মাংস আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ ভূটানত। তো হৰিণৰ মাংস আৰু এইটো হ'ল ম'ম', তাতে চুপ। ৱাও, আৰু চাওক ভিউজটো, বৰষুণ পৰি আছে।
তো আমি ফাইনালি আহি পালো ভূটানত চাওক বিহু কিমান ধুনীয়া আৰু ৰুমটো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ এইটো হ'ল এইটো আমি এটা ৰিজৰ্টত আছোঁ ভূটানৰ ৰিজৰ্টত চাওক